Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. toujours نكملوا مع دروسنا تاع السنة الأولى متوسط. لحقنا الدرس الأول في le vocabulaire في la page 16 et la page 17. Donc اليوم راح تشوفوا la page 16 et la page 17. راح نبداو على بركة الله الدرس الأول في هذا الوحدة درس le vocabulaire. Alors aujourd'hui راح نقراو un cours de vocabulaire. راح نقراو la nominalisation. درس la nominalisation درس التسمية درس مهم جدا. تبعوا معايا. Alors c'est quoi la nominalisation؟ من الكلمة من العنوان راح تفهموا la nominalisation. درس تاع la nominalisation يعني التسمية. واش معناتها التسمية؟ معناتها يكون عندنا un verbe نحولوه نردوه اسم. C'est ça la nominalisation. هي تحويل أفعال إلى أسماء. D'accord? Donc تبعوا معايا la suite de cours راح تفهموا bien. Alors la nominalisation, j'observe le texte. عندنا un texte نقراه لكم نفهمه لكم après on passe. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires. Dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. Elles s'occupent aussi de la vaccination des enfants. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes Algériens. المجاهد du 9 août 2012. نعاود نقرا لكم le texte pour la deuxième fois ونفهمكم. قال لك à quoi servent les UDS؟ واش ينفعوا les UDS؟ شغل وشنو هما المهام تاع les UDS واش معناتها les UDS؟ Alors les UDS هما c'est les unités de dépistage et de suivi du ministère de la santé. D'accord؟ يعني منظمة المتابعة الصحية. d'accord؟ من وزارة الصحة. واش يديروا هادوما لي UDS؟ هاد المنظمة واش دير؟ يديروا مراقبة. داكوغ؟ مراقبة ليجيان دي établissements scolaires. مراقبة النظافة والوقاية في المؤسسات الدراسية. يحوسوا ويتبعوا وياخدوا بعين الاعتبار les différentes affections يعني الكثير من المشاكل الصحية كما تسوس الأسنان عند الأطفال في المدارس. Par exemple المشاكل المتعلقة بالنظر يعني الأطفال اللي ما يشوفوش les problèmes liés à la vue. l'asthme يعني ضيق التنفس ولا هو مرض الربو ولا مرض السكري. دونك ياخدوا بعين الاعتبار هاد المشاكل عند الأطفال. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. يعني هاد المنظمة تاني خاصة راح تبع لو كارني دي فاكسيناسيون. راح تبع كيفاش يقولوا لا فاكسيناسيون يعني اللقاح الخاص بالاطفال. tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes algériens. donc هذه المنظمه راح تحرص على صحه الاطفال باسكو الاطفال هما اللي راح يكونوا شباب المستقبل. donc باش يكون شباب الجزائر يكونوا بصحه جيده. donc voilà pour le texte. Maintenant, on va aller aux questions. J'analyse le texte. J'analyse le texte. Maintenant, نشوف مليح le texte ونفهمو à partir des questions. La première question تقول لكم quel est le rôle des unités de dépistage et de suivi? Quel est le rôle des UDS? وشنو هو le rôle؟ وش معناتها le rôle؟ معناتها الدور. ما هو دور les unités de dépistage et de suivi؟ الدور تاعها وشنو هو؟ تلقاو هنايا واش يقول لك les unités de dépistage et de suivi du ministère de la santé contrôlent هاوليك الرول تاعها الاولى contrôle l'hygiène des établissements scolaires. يعني تراقب النظافه والوقايه في المؤسسات المدرسيه. après يقول لك dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. donc هذا كامل هو الدور les UDS. وتاني يقول لك elle s'occupe aussi des vaccinations des enfants. donc voilà هادوما كامل هو دور les UDS المنظمة الخاصة لمراقبة الوقاية في المدارس. قال لك retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. que remarques-tu؟ قال لك retrouve dans le texte. واش معناتها retrouve dans le texte؟ جد في النص. d'accord معناتها لقى لي في النص. retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. le nom الاسم
الذي يتماشى مع الفعل المسطر le verbe souligné وراو le verbe souligné راو le verbe souligné des pistes donc le verbe souligné c'est des pistes donc قال لك هاد le verbe souligné des pistes القالي le nom تاعو d'accord et واش ترماركي حنا لو كان نحوسو برك شويه نلقاو هنايا des pistes نلقاو جوست قبلها هايليك ديبيستاج دونك الاسم تاع الفعل دي بيست هو ديبيستاج نلقاو عندهم لو ميم راديكال دي بيست دونك هنا فيه دي بيست بلو ان تي باسكو فعل فيه لا تيرمينيزون وهنا باسكو اسم نحو لا تيرمينيزون نزيدو اج دونك دي بيست ديبيستاج بور باش انتقلنا من هذا الفعل دي بيست باش شرحنا الاسم ديبيستاج زدنا له لو سوفيكس اج مامي لما فهمتوش دوك كي نشرح لكم القاعده راح تفهموني relève dans le texte les noms formés à partir du verbe قال لك في النص كاين اسماء راهي جات مستخلصه من افعال نعطو مثال كاين بزاف ان توكا كاين بزاف باغ اكزومبل عندك amélioration هي اسم بصح راهي جايه من فعل améliorer par exemple vaccination d'accord donc هادوما اسماء راهم مستخلصين من افعال ننتقلوا الان الى الخلاصه وراح نفهموا القاعده العامه suivez avec moi alors تبعوا معايا القاعده العامه واش تقول je retiens certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe plus un suffixe alors القاعده العامه اللي لازم تحفظوها وترسخوها في اذهانكم انه باش نديروا un nom pour construire un nom باش نديروا اسم واش لازم ناخذوا الراديكال du verbe ناخذوا اصل الفعل le radical d'un verbe ونزيدوا له un suffixe à la fin نعاود pour construire un nom à partir d'un verbe واش ناخذوا le radical du verbe ناخذوا un radical du verbe ونزيدوا له le suffixe à la fin d'accord donc le suffixe وشنو هو هذا le suffixe راكم تقولوا عندكم ثلاثه لي suffixe اللي عطاهم لكم action age aimant هاد ثلاثه كي نزيدوهم في اخر الفعل le radical du verbe راح يعطونا un nom راح يعطونا اسم d'accord عندكم vacciner le radical تاعها نحو لها er نزيدوا لها action تولي vaccination d'accord dépister dépistage entraînement ديروا في بالكم بلي كل وحده تاخذ ان سوفيكس دونك فاكسين ما نقدرش نقولوا فاكسيناج ولا فاكسينمون ما نقدروش دونك كي تحاولوا قولوا فاكسيناسيون ولا فاكسينمون ولا فاكسيناج دونك فاكسيني تجي مع فاكسيناسيون داكوغ ديبيستي ما تجيش مع الايمون والاسيون تجي مع ديبيستاج اي انتريني تجي مع انترينمون داكوغ دونك فوالا القاعده حفظوا هاد لي 3 سوفيكس action age aimant action age aimant action age aimant on prend le radical du verbe ونزيدوا له le suffixe تاعو le radical du verbe ونزيدوا له le suffixe تاعو نتحصلوا على le nom un nom et c'est ça la nominalisation. Bravo les amis, suivez avec moi. راح ننتقلوا إلى مرحلة التمارين. Je m'entraîne. Avec je m'entraîne راح نتعرفوا على تمارين وراح نحلوهم سويا باش نرسخوا الدرس تاعنا تاع نهار اليوم. قالك je m'entraîne relie le verbe au nom qui convient. Relie le verbe au nom qui convient. وش معناتها relie le verbe au nom qui convient؟ معناتها اربط الفعل مع الاسم الذي يتماشى معه. Alors تبعوا معايا. C'est très très simple. Relie les verbes au nom qui correspond ou là qui convient. عندنا les verbes وعندنا les noms. عندنا le verbe laver, déraper, observer, charger et soulager. Pour les noms, عندنا chargement, observation, lavage, soulagement et dérapage. Donc سهلة مهلة بسيط جدا. كي تشوفوا هنايا laver مع من يمشي مع chargement مع observation مع lavage مع soulagement ولا مع dépannage. Bien sûr laver تجي مع lavage. Donc voilà نربطوها هكا. Après عندنا déraper تجي مع chargement مع observation مع lavage مع soulagement مع dérapage. déraper تجي مع dérapage. Bravo.
Observer, dima chargement, observation, lavage, soulagement, dérapage. Observer, dima observation. Bravo. Charger, dima chargement, observation, lavage, soulagement, dérapage. Charger, ma chargement. Très très bien. Et à la fin, soulager, dima soulagement. Bravo. وبهذا نكونوا حلينا التمرين الأول. Donc laver, lavage, déraper, dérapage, observer, observation, charger, chargement et soulager, soulagement. Bravo, très très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, c'est un peu différent. Dans cet exercice, dans cette liste de mots, repère les intrus. واش معناتها عندنا une liste des mots بصح كاين كلمات خارج هاد لا ليست. حنا عندنا une liste تاع اسماء مكونه من افعال ولكن كاين اسماء ماشي مكونه من افعال. دوك نفهمكم. ديكلاراسيون كي نقولوا ديكلاراسيون الفعل تاعها هو ديكلاري. داكور دونك هذه كلمه صحيحه. كي نقولوا اتونسيون كلمه معناتها حذاري ماهيش هي من فعل. داكور دونك هذه سي ان انترو. nettoyage راهي جايه من فعل nettoyer. exploration راهي جايه من فعل explorer. croisement راهي جايه من فعل croiser. heureusement non c'est un adverbe donc هذه خاطئه. brossage جايه من الفعل brosser. étonnement جايه من الفعل étonner. arrosage جايه من فعل arroser. carrelage non carrelage خاطئ كامل. voilà. lavage جاي من الفعل laver et dommage هذه تاني خاطئة كامل. donc voilà les intrus. هنا في هاد لا ليست لازم نعرفوا الافعال الاسماء اللي راهي جايه من اصل فعل. اما الاسماء هادوما ولي لي زادفيرب داروهم زياده باش برك نتعرفوا على الكلمات الداخله. donc très très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. voilà, pour l'exercice numéro 3, c'est simple aussi. Il nous dit transforme les verbes en nom. La première chose, les verbes chaque phrase. On a opérer le malade. Opérer le malade. Opérer. هاوليك الفعل. باش نحولوا الفعل اسم واش نزيدولو toujours un suffixe. Donc opérer, opération. D'accord? Opération. Nettoyer. Nettoyage. D'accord? Nettoyer, nettoyage. Nettoyer, nettoyage. Repasser, repassage. D'accord? Repasser, repassage. Repasser, repassage. Après, Adna, brosser, brossage. D'accord? Changer, changement. Et ranger, rangement. أنا j'espère bien que تحلوهم وحدكم ومن بعد تجوا تشوفوا الحلول هنا معنا. donc voilà. Opérer, opération. Nettoyer, nettoyage. Repasser, repassage. Se brosser, brossage. Changer, changement. Et ranger, rangement. Bravo les amis, très très bien. On passe maintenant à le dernier exercice والأخير في درسنا لنهار اليوم. تبعوا معايا. L'exercice numéro 4 واش يقول لك transforme les verbes suivants en nom puis place chacun d'eux sous l'illustration qui convient. عندنا utiliser, étaler, laver, frotter, rincer et sécher. عندنا كلمات أفعال لازم نحولوهم إلى أسماء ومن بعد نحوسوا على الصورة الملائمة. كي نقولوا utiliser الاسم تاع utiliser هو utilisage. نزيدولو لو سوفيكس. هاوليك الأول هنايا il a utilisé le savon. donc هنا نقولوا utilisage. Voilà. Utilisage. Étaler. Étaler معناتها يمشي. Étaler. C'est l'étalement.
نقولوا étalement. étalement. صورة تانية هي étalement. laver أو يغسل بالماء. Donc هنا c'est lavage. Lavage. D'accord? Pour la quatrième, c'est frotter. Frotter. Ah oui, يدخل فيها بين يديه. Donc هذه هي frotter. Frottement. Frottement. Rincer. C'est rinçage. Rinçage. Et sécher, c'est séchage. Donc voilà. Donc on a utilisage, étalement, lavage, frottement, rinçage et séchage. وبهذا التمرين الاخير نكونوا لحقنا لنهايه هاد لا فيديو هاد الدرس تاعنا لنهار اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا تعلمتوا وفريمون راكو تمكنتوا من هذا الدرس. بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير. à très très bientôt avec le cours suivant. Au revoir. تهلاو في روحكم et très bon courage et concentrez-vous surtout en classe et suivez mes cours de 1 à la fin. Au revoir, à très très bientôt, je vous aime.